हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाजरा खान। वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड। और हम शुरू कर रहे हैं सिलसिला मेरी एक छोटी सी कहानी, मेरी जुबानी, मेरा वेट गेन और मेरा वेट लॉस जर्नी फ्रॉम फैब टू फैट। ये सब हुआ कैसे, कब हुआ, क्यों हुआ, ये ना पूछो। खैर, आप पूछ नहीं रहे लेकिन मैं फिर भी आपको बताती चलूँ। तो मेरा वेट गेन शुरू हुआ जब कोविड में मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री थी और वहाँ पे विदाउट एनी सिम्टम्स आने जाने के लिए जब आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ट्रैवलिंग की, आपको टेस्ट कराना पड़ता है। तो मैं तो पूरी तैयार थी वापसी पे, लेकिन मेरा टेस्ट आ गया पॉजिटिव। जी हाँ, और जब टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको 14 दिन क्वारंटीन करना पड़ता है, आप जिस मुल्क में हो, जहाँ हो, एक कमरे में बंद होके। ऐसा कोई हादसा मेरे साथ भी हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, थैंक गॉड, मुझे कोई एज सच सिम्टम्स नहीं हुई, मैं बीमार नहीं हुई। थिंग्स कुड हैव बीन मच वर्स। हाँ, अलबत्ता पैसे बहुत खर्च हुए, इंश्योरेंस नहीं किया हुआ था। ये एक अलग कहानी है किसी और दिन के लिए कि कोविड में क्या क्या गुजरी। तो 14 दिन जब मैं क्वारंटीन हुई तो उसमें ना मैं एक्सरसाइज कर सकती थी ज़्यादा, ना मैं बाहर घूम फिर सकती थी, ना कुछ और ऐसी कोई चीज़ मैसर थी। तो डिप्रेशन में और मज़ीद फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि होटल का खाना था, और जनाब मैंने टका के खाया, इतना टका के खाया कि 10 kg उस 15 दिन में बढ़ गए। वैसे तो वेकेशन पे वैसे भी काफ़ी हो जाता है। ये मेरी कुछ बिफोर तस्वीरें हैं जब मैंने वेट गेन किया। अभी तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा मज़ीद कम करना है, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे देखते हैं, दे नो दैट आई हैव बीन समबडी हु हैज़ बीन वेरी वेरी फिट, एंड आई somebody who has a pretty very luckily have had a good body माशाल्लाह। इस सब चीज़ों के बावजूद मैं एक चीज़, कहते हैं ना 100 बातों की एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि मोटे हों, पतले हों, दुबले हों, काले हों, पीले हों, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, जो लॉज ऑफ अट्रैक्शन में और हमारी स्पिरिचुअल बिलीव्स भी, आप किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक हो, मुझे बहुत अच्छे लोग इंडिया से देखते हैं, पाकिस्तान में देखते तो हैं, ओवरसीज़ देखते हैं, बांग्लादेश में देखते हैं, तो हर किस्म के लोग हैं, सबके अपनी अपनी बिलीव्स है, लाइफस्टाइल है। एक चीज़ है जो कोर होती है हर चीज़ की, होती है ग्रैटिट्यूड। अगर आप ग्रेटफुल रहेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि ओह थैंक गॉड, मेरे हाथ सही काम कर रहे हैं, सर पे बाल हैं, मेरी आंखें ठीक हैं, आई कैन स्मेल, I can talk, I can hear, I can walk. Thank God, thank God. The rest, I'm the creator of my life after that. ठीक है, ये हुई ये बात। तो अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, अगर आपका वेट गेन आपकी डाइट करने के बावजूद, एक्सरसाइज करने के बावजूद भी घट नहीं रहा या बहुत कम घट रहा है, जो मेरे साथ हुआ, तो ये मैंने कैसे रियलाइज़ किया। कीटो ट्राई की, बहुत कम वेट लूज हुआ, लो कार्ब्स पे आ गए, बहुत कम हुआ, कैलोरी डेफिसिट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, एक्सरसाइज, एवरीथिंग। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक कछुए की रेस थी, और उस कछुए की रेस को अभी किस तरह मज़ीद आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ा जो मुझे लॉस हुआ है, जो मैंने पहले कभी बात नहीं किया, एक तो वैसे भी सोसाइटी इज़ वेरी अनकाइंड, but शुक्र है, I'm quite a confident person that I don't rely on people's validation. It doesn't bother me what people think. And if I gain weight, लोगों को मैं कहती हूँ, I've gained weight, it's okay. You know, I play a character. तो मैंने पिछले साल 2 ड्रामे किए, वो भी हम टीवी पे। उसके बाद मुझे 2 और मज़ीद ड्रामे ऑफर हुए। एक ड्रामे पे मैं बाकायदा गई, और उन्होंने एक्सक्यूज़ किया। जब उन्होंने मुझे स्क्रीन पे देखा, उन्होंने मुझे बुलाया, इनका कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसा करें, इसको छोड़ देते हैं, बाद में कोई और प्रोजेक्ट करते हैं। सो यू कैन इमेजिन हाउ एम्बैरेस्ड आई वाज। इट वाज अ लॉस ऑफ माय वर्क, मेरे पैसे, मेरा काम। और ये बात मैंने पहले कभी नहीं शेयर की, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपनी सच्चाई से आपके साथ अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी विजडम, अपनी जो चीज़ें मैंने, बंदे कहते हैं ना, फेलियर से जितना सीखता है वो सक्सेस से नहीं सीखता। तो ये बड़ा टेस्टिंग साल था मेरे लिए कि मेरा काम कितना ज़ाया हुआ। इसके बावजूद भी मैंने एक चीज़ पहले से डिसाइड की थी, मैं किसी किस्म की फार्मास्यूटिकल ड्रग्स नहीं लूँगी वेट लॉस के लिए। आजकल लोग ओज़ेम्पिक बहुत ले रहे हैं। किम कार्दाशियन और उनकी फैमिली और मॉडल्स वगैरह का मैंने काफ़ी जिक्र किया है। काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रग है जो डायबिटीज़ के पेशेंट को दी जाती है। वो क्यों दी जाती है, उसकी मेन वजह के लिए आती हूँ। तो ये काफ़ी ड्रग्स है, मैंने कहा मैं ये नहीं लूँगी, और मैं कोई फैट डाइट नहीं करूँगी, मैं फाके नहीं करूँगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग और फाके में बहुत फ़र्क होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपका विंडो होता है 12 to 12 से शुरू होता है, 12 घंटे आप खाते हैं, 12 घंटे आप नहीं खाते, जो आपका नॉर्मल रूटीन होना चाहिए। इसको अपना रूटीन बना लें। ठीक है, हो जाता है कभी कभी लेट नाइट बिंजिंग, कभी कभी हो जाती है। उस कभी कभी को अभी मत बनाएं कि ये होना ही है, ये नॉर्मल है, आज खा लिया तो कल खा लिया, तो मैंने डाइट तो की है ना, तो मैं फिर से डाइट करूंगी। सेल्फ लोथिंग विशियस साइकिल में ना फंसे। क्या आप लोग जानते हैं स्टैटिस्टिकली जो लोग लॉटरी जीतते हैं, हेलो बेला, लॉटरी जीतते हैं, और जो 20 लोग वजन कम करते हैं, 100 200 200 300 पाउंड, वो लोग वापस या तो लॉटरी वाले कंगले हो जाते हैं, वापस उसी सिचुएशन पे आते हैं। और 20 लोग जिन्होंने इतना वजन कम किया होता है स्ट्रगल के साथ, वो भी अक्सर अपना वेट वापस गेन करते हैं।
तो इस स्टेटिस्टिक को ना बने वो इसलिए कि सस्टेनेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, माइंड ओवर मैटर, विल पावर और अपनी हैबिट्स, पावर ऑफ हैबिट्स की एक बुक की मैंने जिक्र की थी पिछले एपिसोड में. मैं चाहती हूँ कि आप लोग को पढ़ें, ना भी पढ़ें तो उसके छोटा खुलासा ही पढ़ लें कि तकरीबन कॉन्शियसली 21 दिन लगते हैं अपने हमें आदतों को चेंज करने के लिए. और जो लोग, पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था, जिम के कपड़ों से ना आपका वजन कम होगा, ना महंगे जिम से, अगर आपकी कमिटमेंट नहीं होगी. आपने अपने घर में, अपनी आमरा, अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, दैट इज़ थ्रू योर माउथ, दैट इज़ योर डाइट. और जितनी भी बीमारियाँ होती हैं वो पेट से ही निकलती हैं. तो लिवर और किडनी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है जो आपको समझने की बहुत बड़ी ज़रूरत है. दूसरा चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस. पिछली दफ़ा मैंने आपसे कहा था सबसे पहले अपने ब्लड टेस्ट कराना है. ब्लड टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आपकी क्या जो फ्लूइड मेकअप है उसमें किस चीज़ की कमी है या कौन सी चीज़ ज़्यादा है. उसको समझ के आपने अपनी डाइट डिज़ाइन करनी है. इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, फैट बर्न नहीं होता. इसकी काफ़ी सारी दवाइयाँ भी हैं, जैसे कुछ लोग इजेंटिक ले रहे हैं ताकि वो ज़्यादा बर्न हो, फैट जल्दी बर्न हो, खाएं तो बर्न हो जाए. आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि पतले सूखे होते होंगे, बिरयानी खा रहे होंगे, पिज्ज़ा खा रहे होंगे, उनको नहीं चलता. ऐसे लोग खुशकिस्मत भी होते हैं और वो हमेशा स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि यार हमारा वेट किसी तरह गेन हो जाए. लेकिन अब फिर से मैं वापस आती हूँ अपनी कहानी पे कि मेरे 2 प्रोजेक्ट्स पिछले साल नहीं हुए क्योंकि जब उन्होंने मुझे देखा, क्योंकि हर लोग मुझे, आप मेरा इंस्टाग्राम वगैरह देखें, मेरी तस्वीरें देखें, somebody who's fit and dressing glamorously and all of a sudden देखिए गुब्बारा. अभी भी मेरी पिछले एपिसोड से मैं जो वीडियो बनाती हूँ मुझे इतना अच्छा लग रहा होता है कि एटलीस्ट आई एम मेकिंग प्रोग्रेस. ठीक है, मुझे अपनी जॉ लाइन फिर से नज़र आने लग गई है, मुझे अपनी यहाँ से फिर से चिजलिंग थोड़ी सी शुरू हो गई है, मुझे अपनी नेक फिर से नज़र आ रही है. ठीक है, ये स्ट्रगल पॉइंट्स हैं. मुझे अपने बैक फ्लैप्स कम नज़र आ रहे हैं. अभी मैं मज़ीद एक्सरसाइज वीडियो शेयर करूँगी उन लोगों के लिए. मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंसेस, अपनी कथारसिस आपसे शेयर नहीं कर रही कि मेरा वेट गेन कैसे हुआ. वो तो मैंने आपको बता दी कि ये स्टोरी बड़ी एक्साइटिंग और फिल्मी किस्म की स्टोरी थी. कोविड में हो गया. उसके बाद इसमें इतना टाइम क्यों लगा इसको कम करने में? क्योंकि डिसीजन तो मैंने पहले ही ली थी कि मैं फैट डाइट नहीं करूँगी और मैं इस तरह का कुछ नहीं करूँगी जिससे मेरी बॉडी की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो. कछुए की रेस है, जीतना तो है, ठीक है, लेकिन इसमें बड़ी फैक्टर्स आती हैं. टाइम, वर्क, मनी, देयर ऑल मनी. सो मुझे इससे बहुत नुकसान भी हुआ है और आप सोच भी सकते हैं कि लोग किस तरह से आपको देखते हैं, बातें करते हैं, बट वो चीज़ें मैं हमेशा ब्लर आउट करती हूँ. बिकॉज मेरा एक फेवरेट कोट है केटी बायरन का, इट्स माई जॉब टू लाइक मी, नॉट योर्स, बट देन व्हेन आई एम वर्किंग आई हैव टू लुक माई बेस्ट इफ आई एम मॉडल एंड एन एक्ट्रेस, एंड इफ आई एम लुकिंग माई बेस्ट, द पर्सन आई एम satisfying the most is myself. So I want to get my body back even better than before. I want to be the best version of myself and I'm sure you do too. तो उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा पहले 3 चीज़ें आपने करनी है. अपना ब्लड टेस्ट करना है, अपना इंसुलिन, थायराइड टेस्ट. ये तीनों टेस्ट जब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे. उसके बाद कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जो मुझे समझ आई कि मेरे जिस्म में भी जो हार्मोनल इम्बैलेंस था या इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया है, उसकी वजह से कहाँ मैं पहले जब स्लिम थी तो 2 देसी अंडों का ऑमलेट और एक देसी घी का पराठा छोटा सा खाती थी, और अब मैं उबला हुआ अंडा खाती हूँ और एक फ्रूट खाती हूँ, उसमें मेरा वजन कम नहीं हो रहा. भाई ऐसी क्या वजह है? उसकी वजह साफ है, हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOS, इंसुलिन रेजिस्टेंस. इन तीनों में से ये चीज़ें आपकी भी हो सकती हैं. एक फोर्थ बहुत बड़ा फैक्टर है. फोर्थ फैक्टर ये है कि आप कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है. ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ. अनफॉर्चुनेटली 2 years ago मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई स्ट्रोक से. मे ही स्माइलिंग अपॉन अस एंड एवरीबडी. एंड मेरा शुरू से जेनेटिक एक पैनिक डिसऑर्डर शुरू से था. इट्स जेनेटिक, इट्स इन माई फैमिली, इट्स इन फ्रॉम माई मदर साइड. एंड इसके बारे में हम ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन आप हमेशा अपने आप को सेल्फ अवेयर कर सकते हैं, आप एजुकेट कर सकते हैं, आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं दैट कैन मेक यू, सॉरी आई एम गेटिंग अ बिट इमोशनल नाउ. सो आई हैड टू स्टार्ट एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन. और जो लोग एंग्जाइटी या किसी भी किस्म के स्ट्रेस रिलेटेड या डिप्रेशन या किसी भी मेंटल इलनेस से मुतासर होते हैं, मेडिकेशंस जितनी भी इस तरह की होती हैं उसकी वजह से आपका वज़न बहुत बढ़ता है. कोविड, क्वारंटीन, खाना एक कमरे में बंद और उसके ऊपर एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन की वजह से मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया. और जिसका, हालांकि आई एम अ वेरी हेल्थी ईटर, आई एम केयरफुल अपने लाइफस्टाइल में. मैं ऐसी हैबिट्स, बात वही हैबिट्स की आ गई, हैबिट्स इनकॉर्पोरेट करती हूँ जिसकी वजह से मुझे ऐसा ना लगे कि मैं अगर जिम नहीं गई या मैंने जिम के कपड़े नहीं पहने तो इसका मतलब है मेरा वज़न कम नहीं हो सकता, जब तो बाहर से मुझे कुछ नहीं मिले. ये चेंजेस हैबिचुअली आपको अपने लाइफस्टाइल में लाने पड़ते हैं. तो एजुकेशन, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस, पिछली दफ़ा भी मैंने इसकी बात की थी, फिर से करूँगी. Accept yourself, understand what you're going through, get your blood test done. The second, moving on, I digress always.
अगर आप लोग बर्थ कंट्रोल ख़वातीन के लिए मैं कह रही हूँ, किसी तरह की बर्थ कंट्रोल, किसी तरह की PCOS मेडिकेशन पे हैं, उससे भी आपका वज़न बढ़ सकता है. तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखें, अपनी बॉडी को समझें, एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझें कि किस वजह से आपकी वज़न में इतना एक स्टैग्नेंसी आ गई है कि वो घट नहीं रहा या वो बढ़ नहीं रहा, स्पेशली बेली फैट, फैटी लिवर. अब इसको टैकल कैसे करना है? सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग इज़ टू डू गेट योर टेस्ट डन. फिजिशियन वो आपको जो एडवाइस करेंगे, लेकिन फिजिशियन जो भी हो, मसला जो भी हो, पता की एक बात, ये सारे मसले हाजमे से ही हल होते हैं और इसके मसले भी हाजमे से शुरू होते हैं. तो मेरे ये मसले थे, उसकी वजह से मेरा वज़न इतना बढ़ा कि उसको टाइम भी लगा. फिर जब मैं अपना मेडिकेशन कोर्स भी फिर मैंने 1 साल से ऊपर करना होता है, तो मैंने उसको पूरा 1 साल दिया, साथ में कीटो भी किया, लो कार्ब भी किया. तो वो शुक्र है मज़ीद बढ़ा तो नहीं, लेकिन वो आहिस्ता 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 ही कम होता गया जी, काफ़ी आहिस्ता. फिर एक टाइम आता है आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने आप से. ऐसा होता है कि नहीं कि आप एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, ये बीट योरसेल्फ अप कि वाई, और आपको बार बार लोग कहते हैं ओह माय गॉड हाजरा, तुम्हारी पुरानी तस्वीर देखी, तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी. वो हाजरा तुम्हारी, यार याद है तुम उस वक्त तुमने उस इवेंट पे ये कपड़े पहने थे, ये किया था, यू वर लुकिंग सो अमेजिंग एंड स्लिम. इट्स लाइक या ओके, बट आई एम स्टिल द सेम पर्सन. But the most, obviously the biggest hit always is your work. So that's how I lost my work. And I wasn't in the race. But then now I finally understand. Why did I gain the weight? Number 1. Why am I not able to lose that weight? Number 3, education, research and implementation. मैंने पिछले 10-12 साल से रेड मीट नहीं खाई. मैंने पिछले 5 साल से वाइट शुगर नहीं खाई. मैंने पिछले 4 साल से डेयरी में दूध, क्रीम, बटर, इस तरह की चीज़ें नहीं खाई. हाँ, ये अलग बात है कि मैं अभी सिर्फ घर पे बनी हुई दही ज़रूर खाती हूँ और देसी घी जो किसी फार्म से आई हुई हो, जहाँ पे कोई फैक्ट्री फार्मिंग की चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ. और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं चीज़ वगैरह भी नहीं खाती, क्रीम चीज़ वगैरह. तो डेयरी कट डाउन. रेड मीट इज़ नॉट गुड फॉर मी, इट्स नॉट गुड फॉर यू. अनलेस आपके घर में आप भेड़ बकरियाँ पाल रहे हैं तब फिर ठीक है, लेकिन फैक्ट्री फार्मिंग अवॉइड किए करें. मैं प्रोसेस खाना नहीं खाती. ये तो मेरे सालों का एक रूटीन है ना. दैट्स व्हाई आई हैव ऑलवेज बीन इन गुड शेप. एंड दूसरी चीज़, मैं एक्सरसाइज को बहुत इंजॉय करती हूँ. और जब मैं पाकिस्तान से बाहर जाती हूँ, मैं वॉक बहुत करती हूँ. ये मैंने पहले भी आपको कहा था, वॉक करें, छत पे करें, घर पे करें. अगर आपके घर के पास कोई पार्क है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी इतनी मजबूरियाँ हैं, इतनी रेजिस्टेंस वो फील करती हैं या अनसेफ फील करती हैं, उनको इजाज़त नहीं मिलती, उसकी वजह से वो जिम नहीं जा सकती. और इसमें फाइनेंशियल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है. हम एक चीज़ नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू लुक गुड. मेकअप हो, बाल हो, फिटनेस हो, जिम हो, कपड़े हो, इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू लुक दिस चीप. ये डॉली पार्टन का एक बहुत फेमस कोट है. मजाक अपनी जगह, आई नो एवरीबडी हैज़ राइट, बट आपके गोल्स क्या हैं? आप वो लक्ष्य हो के भी एक अच्छे शेप में रह सकते हैं, सेक्सी लग सकते हैं, ग्लैमरस लग सकते हैं. आजकल के ज़माने में तो ये चीज़ बड़ी ऑल इंक्लूसिव जिसे कहते हैं ना, प्लस साइज और ये सब चल रहा है. तो हैंग ऑन, बी काइंड टू योर सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल, बी काइंड टू योर सेल्फ, बी ग्रेटफुल. हे, माई हैंड्स आर वर्किंग, माई लेग्स आर वर्किंग, everything is fine, everything is where it should be. Thank you God, thank you for everything. Next step, what I feed my body will be made of that. If I eat junk, I will look like junk. If I eat well, I will feel well, I will look well. It's that simple. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले ये चीज़ें तो पहले नहीं थी. अब जब समझ आ गई कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है और ये उस एंटी डिप्रेसेंट्स के पोस्ट इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह फर्क हुआ. थायराइड टेस्ट कराया, थायराइड टेस्ट मेरा क्लियर था. लेकिन मैं जो ये सप्लीमेंट्स ले रही हूँ, ये मैं आपको रिकमेंड इसलिए करूँगी कि अगर आपका ब्लड टेस्ट आ जाए, लेकिन ये मेरी एक्सपीरियंस में और काफ़ी सारे लोगों के रिकमेंडेशंस भी मैंने सुने हैं कि वो भी काफ़ी हद तक यही सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपकी वेट लॉस, लिवर हेल्थ इज़ की, किडनी हेल्थ इज़ की, गट हेल्थ इज़ की. सबसे पहले आपने अपनी मशीनरी उसको सही करना है, उसकी सर्विसिंग करनी है जैसे गाड़ी की करते हैं, फिर हम बाकी चीज़ों पे आएंगे. तो लिवर के लिए मैं क्या क्या ले रही हूँ, पहले ये देखें सप्लीमेंट्स. दीज आर द सप्लीमेंट्स दैट आई टेक एंड आई वुड हाईली रिकमेंड देम इफ यू आर गोइंग थ्रू PCOS, बट यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. These are my experiences and my recommendations for people who might be struggling with what I've been struggling to. Have a look at this. अब आती है मेरी अपनी पर्सनल एक फिलॉसफी है, हर्बल क्योर्स. Herbal cures, not prescription drugs, not Ozempic, not these fake weight loss teas, these fake supplements online.
جو یہ آپ کو کارڈیشنز وغیرہ بیچتے ہیں. نو, اسٹے اوے فرام دیٹ اسٹف, اٹ ڈزنٹ ورک, اٹس جسٹ بیڈ کیمیکلس. ایون اوزیمپک, اگر آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں $1,000 پر پرسکرپشن, اوزیمپک ڈونٹ. کم کارڈیشین کا میں نے بار بار ذکر کیا ہے, آپ پہلے ان کو دیکھ لیں اور آپ ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. تو دیز آر اس کے سائڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں. اگر آپ نے ایک دفعہ اوزیمپک شروع کر دیا کہ آپ, کیونکہ آپ اپنے ہارمونل مشینری کو پورا اپ سیٹ کر رہے ہیں, دور رہنا ہے. سپلیمنٹس پہ دھیان دیں, سپلیمنٹس, یہ سپلیمنٹس آپ دیکھ لیں, ٹرائی کریں, اس سے مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے. اس کے بعد ہم آئیں گے ہربل کیورس. تو کچھ عرصے پہلے میں, کیونکہ آپ کو کافی بار آئی تھنک شیئر بھی کر چکی ہوں, آئی ٹیک ہربل ٹیز. مجھے اپنی انگزائٹی کو بھی دیکھنا ہے اور مجھے اپنی ویٹ لاس کو بھی دیکھنا ہے. آپ میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں, میں جانتی ہوں, جو اسی ڈلیما سے گزر رہے ہیں کہ اگر ہم دوائیاں کھائیں گے تو وزن کم ہوگا, دوائیاں نہیں کھائیں گے تو مینٹل ہیلتھ ڈیٹیریٹ ہوگی, پینک اٹیکس آئیں گے, کیا کریں. ٹھیک ہے, بندہ کرے بھی تو کیا کرے. میں نے آہستہ آہستہ جب میں نے میڈیکیشن کم کی, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو ہربل ٹی کی طرف آنا وہ شروع کر دیا. میں نے اپنی پروٹین انٹیک زیادہ کر دی. میں کیٹو پہ اس لیے گئی کیونکہ کیٹوسس, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سیلولر ریپیئر کرتے ہیں, آپ کے سیلز ریپیئر کرتے ہیں. نئے سیلز باڈی میں بنیں گے تو آپ ریپلینش ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی باڈی کو ریپلینش, ریجوینیٹ, ریجنریٹ کرنا ہے. the 3 R's I always replenish, rejuvenate, regenerate. The 3 R's that you will be focusing on from now onwards. جناب, تو اس کے بعد ہربل کے لیے کیا تھا, میرا ہربل ٹی مکس ہوتا ہے. اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, اس میں ریلیکسنٹس ہیں, نیچرل ریلیکسنٹس. لیمن بام ٹری اسٹریس لیول کم کرتی ہے, کیمومائل ٹی ریلیکس کرتی ہے. اس کے ساتھ پھر میں لیونڈر what's it called, hibiscus flower, وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اس مور آف اے بیوٹی اینڈ خوبصورتی اور حسن و جمال کے لیے ہے. سو کچھ عرصے پہلے اگین میں اپنی ریسرچ کرتے کرتے ٹو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ ٹو گیٹ اوور دس بلاک, دس PCOS and all of these problems that I'm facing, that my life has been really set back by, my work has been set back by. تو کیا کریں اس کا. تو ریسرچ کرتے کرتے مجھے ملا چائنیز ہربل ٹی فار liver rejuvenation, regeneration, replenishment, cellular repair, detox, gut health, eyesight, reversing the signs of damage to liver and kidney. اگر یہ آپ کے ٹھیک چلیں گے یہ مشینری, تو یقین کیجیے گا آپ کو کوئی بیماری نہیں چھو پائے گی. اس کے فائدے بیان کیے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں, دیکھیں. پچھلی ویڈیو میں بھی آئی تھنک ان ون آف مائی شارٹس, اس کی میں نے پوری ایک ٹک ٹاک پہ میں نے ڈسکور کیا. اس کے بعد میں نے پوری ریسرچ کی, کافی سارے ڈاکٹرس اور چائنیز ہربلسٹ کے پوڈ کاسٹ دیکھے, اور پھر جب میں لکیلی مجھے دراز سے یہاں پہ مل گیا 4500 فار 12 or 15 sachets, ایکسپینسو بٹ ورتھ اٹ. اگر آپ ایک مہینہ بھی یہ ڈیٹاکس کریں گے, یقین کریں مجھے 10 دن ہو گئے یہ کیے ہوئے, میری ایسیڈیٹی کم ہو گئی ہے, میری آنکھوں کا درد کافی کم ہو گیا ہے, بلوٹڈنس بالکل کم ہو گئی ہے. مجھے وہ ایک, آپ کو جب صبح اٹھتے ہیں نا, وہ ایک ہیوینس والی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. ہربل ٹی, چائنیز ہربل ڈیٹاکس میڈیسن ٹی /ٹی, یہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہے, اس کی کوئی بدبو نہیں آتی. اٹس اے ویری پلیزنٹ ونڈرفل ٹی. 2 کپ پینے ہیں, دن میں کسی بھی ٹائم پینے ہیں, رات کے ٹائم جیسے میں کہہ رہی ہوں پی لیں. ڈو اسٹارٹ وتھ یور ڈیٹاکس. تھرڈ تھنگ از زیرہ پانی رات کو بھگو کے, میتھی دانہ, کلونجی, تھوڑا سا سونف, کچھ کشمش رات کو بھگو کے, صبح اس کو نیم گرم صرف کر کے, لیمن کے کچھ ڈراپس کر کے ڈیٹاکس. رات کو جو آپ نے ہربل ٹی وغیرہ پی ہے, اسے پوری رات آپ کے جسم کو ایک طرح سے واشنگ مشین کی طرح, اور پلیز سونے سے پہلے کم از کم 2 گھنٹے تک آپ نے کچھ نہیں کھانا, کیونکہ آپ کے جسم سلیپ موڈ میں جائے گا. رات کو سونے سے پہلے اگر آپ کھائیں گے تو آپ کا پورا جسم ایسا ہے جیسے فیکٹری کا سارا فیکٹری بند پڑی ہوئی ہے اور اس میں ایک مشین بلا وجہ چل رہی ہے. آپ کو لاجک سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے سب سے پہلے یہ جو پیٹ کا حصہ ہے نا, اس کے بارے میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ پہلے فوکس اس پہ ہوگا تو باقی چیزیں ٹھیک ہوں گی. انجن ہے یہ ہمارا. اس کے بعد آئیں گے یار. تو جناب آپ نے زیرہ پانی پینا ہے جو میں پیتی ہوں. ڈیٹاکس پانی کی ریسیپیز میں نے پہلے بھی شیئر کیا, بار بار ذکر کرتی ہوں. بیسک ڈیٹاکس پانی جو میری ریسیپی ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں اور وہ پئیں, دن میں جتنی بار پی سکتے ہیں پیتے رہیں. تو ہربل ٹی ایٹ نائٹ, زیرہ پانی سب سے پہلے آفٹر ہوپ فلی گارگلنگ وتھ یور آئل, کوکونٹ آئل, ٹاکسنس نکالنے. تو رات کو جو کام ہوا ہے واشنگ مشین کا, اب اس کو ہم نے اپنی باڈی سے نکالنا ہے. اس کے بعد ہوگا ہمارا دن شروع. اس کے بعد اب لائٹ بریکفاسٹ لیں گے, ہائی پروٹین, ایگ, دلیا,
ان دونوں میں سے کچھ چیزیں. اور کبھی کبھی اگر آپ کو بہت دل چاہا تو لو کارب ٹوسٹ کے ساتھ آپ تھوڑا سا دیسی مکھن, شہد یا پینٹ بٹر لے سکتے ہیں کبھی کبھی. اور کبھی کبھی ہفتے میں ایک دفعہ چیٹ میل تو بہت ضروری ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو ڈپرائیو مت کیجیے گا, کیونکہ بہت مزے مزے کی چیزیں ہیں. چینی آپ نے پوری طرح سے اپنی لائف سے کاٹ دینی ہے. فزی ڈرنکس کو کم سے کم کرنا ہے اگر آپ اس کو پوری طرح ختم نہیں کر سکتے. اور جوس, باہر کا جوس جو ہوتا ہے, جوس از ناٹ اے ہیلتھ ڈرنک. سیریلز آر ناٹ اے ہیلتھ فوڈ. بارس, سیریل بارس, protein bars, protein shakes are not health food. They are fads. They are fads. Do not touch them. آپ نے گرین ہربل مکسچر جو ہے ان چیزوں کا ملانا ہے اپنی اسمودی میں, جس کی ریسیپی میری سٹوریز میں آپ کو ملیں گی. گرین آپ نے بنانی ہے اسمودی, کسی بھی ٹائم پینی ہے, جب بھی آپ کو بھوک لگے اسنیک کے طور پہ آپ نے گرین ریسیپی لینی ہے. آپ وہ ہرب جو میں لیتی ہوں, جس کا ذکر میں نے اپنے سپلیمنٹس میں کیا ہے, وچ از ایکچولی ہرب, وہ ہے اشواگندھا. اشواگندھا از این اڈاپٹوجن, ہارمونل بیلنس کے لیے, عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, وائٹالٹی کے لیے, انرجی کے لیے, فٹیگ ریموول کے لیے. اور سب سے بڑی بات جسے ہم کورٹیزول کہتے ہیں, کورٹیزول از اے اسٹریس ہارمون, جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں جتنے بھی یہ طوفان پریشانیاں آتی ہیں نا, وہ کورٹیزول لیول جب ہائی ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ ایج بھی بہت جلدی کر لیتے ہیں, اور آپ کے باقی سارے جسم کو متاثر کرتا ہے. اشواگندھا آپ پلس کے فارم میں لیے, میں پاؤڈر کے فارم میں لیتی ہوں اپنی اسمودی میں, یا شارٹ آف اٹ ان مائی ایکسکیوز می ان مائی ڈیٹاکس واٹر. اشواگندھا میں نے ابھی باقاعدگی سے الگ سے لینا شروع کر دیا ہے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو کبھی بھی آپ کو نیند بھی نہ آ رہا, اسٹریس ہو, تو آپ صرف میلاٹونن لے لیں, وچ از نیچرل سپلیمنٹ. ایک اور چیز بتاؤں, جو لوگ گورا بننے سے بہت ہی obsessed ہیں, یا اپنے اسکن کو یا اینٹی آکسیڈنٹس کو بڑھانے کے چکر میں ہیں, تو میلاٹونن گلوٹاتھیون سے 10 گنا زیادہ اسٹرانگ بھی ہے اور بہتر بھی ہے. سو خلاصہ یہ ہوا جو میں نے آپ کو یہ ساری ٹپس ابھی دی ہیں. یور واٹر شوڈ بی اسپیشل واٹر, زیرہ پانی ہو صبح کا, یا ڈیٹاکس واٹر ہو, یا رات کا ہربل واٹر ہو. آپ نے سپلیمنٹس لینے ہیں, ڈرگس نہیں لینے ہیں. آپ نے ہارمونل بیلنس کرنا ہے تھرو نیچرل میڈیسنس لائک اشواگندھا, لائک چائنیز ڈیٹاکس ہرب, ہنی سکل, اکاشیا سیڈس, گوجی بیری, کرسینتھمم جس میں ہے, جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں ٹائم بائی ٹائم دکھائی ہے. کھانے میں آپ نے کیا لینا ہے, یہ ویڈیو دیکھیں. کھانے میں آپ لینے ہیں یہ کھچڑی, میری اسپیشل کھچڑی, بون براتھ اور کالی فلاور, مطلب پھول گوبھی سے بنائی ہوئی, کیونکہ پھول گوبھی از دا لوئسٹ کارب ویجیٹیبل, جس کو آپ کسی چیز کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں, اور اس میں ہوتا ہے دیسی گھی کا تڑکا. آپ نے ہفتے میں کم از کم اس کو 5 دفعہ کھانا ہے. پہلے ہفتے تو اگر آپ ہر روز کھائیں گے تو بہت اچھا ہے. سبزیاں زیادہ کھائیں گے, لو کارب آٹا لیں گے, لو کارب بریڈ لیں گے, بون براتھ, چکن اسٹیو, گرلڈ فش, گرلڈ میٹ, یہ چیزیں کھانی ہیں آپ نے. اور باقی چیزوں سے کچھ عرصہ بہت دور رہنا ہے. اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے واک از دا بیسٹ ایکسرسائز ٹو اسٹارٹ وتھ. اور واک کے ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ آپ نے کس طرح اپنی باڈی کو مزید موومنٹس دینی ہے. میری ایکسرسائز ویڈیو میں جو آنے والی ہیں. اس کے بعد یوگا, سوریہ نمسکار کریں, دن میں کسی بھی ٹائم کریں, جب بھی آپ کو ٹائم ملے کرتے رہیں. جیسے میں نے کرینا اور عالیہ کا آپ کو ایگزامپل دی ہے کہ وہ جب بچوں کے جیسے ان کے پیدا ہوئے تو انہوں نے سب سے زیادہ جو ایکسرسائز کی وہ سوریہ نمسکار کی, جس کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے 120 اے ڈے, 15 کیلوریز پر وہ میلٹ کرتا ہے. تو دیٹ مینس دے ور برننگ 1500 کیلوریز اے ڈے. اگر بندہ کاؤچ پہ ویسے بھی سارا دن بیٹھا رہے تو اس کی باڈی جو ہوتی ہے 1500 کیلوریز برن کرتی ہے. آپ اس سے اوپر کھائیں گے, آپ کو کیلوری سرپلس میں چلا جائے گا, اینڈ یو گین ویٹ. دیٹس فار نارمل پیپل. لیکن کیونکہ ہم یہاں پہ ہارمونل بلاکیجز اینڈ ہارمونل یا میڈیسنل ویٹ گین کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو اس کے لیے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو میری ایکسپیرینس سے ہے, وہ آپ نے اس کو ریسرچ کر کے انکارپوریٹ کر کے اپنے بلڈ ٹیسٹ کے بعد, یہ چیزیں میری ریکمنڈیشنس ہیں, میں نے کیسے وزن کم کرنا شروع کیا ہے. ایز یو کین سی یہ جرنی کنٹینیوز, اینڈ ان شاء اللہ ود ان دا نیکسٹ 2 ویکس میں ایک فالو اپ ویڈیو جب کروں گی, میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھے ڈراسٹک ریزلٹس نظر آئیں, جہاں پہ آئی ڈونٹ ہیو اے فیس ڈراپ بٹ آئی ول لک بیٹر اینڈ ینگر اینڈ ہیلتھیئر. کیونکہ لسن ٹو یور باڈی, آپ کی باڈی آپ سے کیا کر رہی ہے. ناخن ٹوٹ رہے ہیں, بیڈ بریتھ ہے, بال گر رہے ہیں, یہاں پہ کالے ہلکے پڑ گئے ہیں, اسکن ڈرائی ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, آپ کو چینجز لانے پڑیں گے. تو میری یہ چھوٹی چھوٹی جو میں نے آپ کو ایک رن تھرو دیا ہے, جو میں نے چینجز کیے ہیں, یوگا, واکنگ, ہابی لائک گارڈننگ جو میں نے شروع کی ہے, اینی ادر ہابی دیٹ گیوز یو ایکسرسائز, ہاؤس ورک کیا کریں, بیچ بیچ میں خود کوئی کام کر لیا کریں. اور اس کے بعد ریزسٹنس ٹریننگ, اگر آپ جم جائیں ایکسلنٹ, بٹ یو اسٹل ہیو ٹو ڈو یوگا ان دا جم ونس ان اے وائل.
आपने फिर भी ताज़ा हवा लेनी है, आपने वॉक करना है, क्योंकि वो आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है. उसके बाद आपने रिलैक्स करना है, जर्नलिंग करनी है. जहाँ आप उलझन हो, कोई मसला आ रहा हो, जर्नल इट. मैनिफेस्ट करें, मैनिफेस्ट द बॉडी यू वांट, मैनिफेस्ट द लाइफ दैट यू वांट. एफर्मेशंस अपने मिरर में जाके बोलें, आई एम लुकिंग अमेजिंग, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट गॉड हैज़ गिवन मी, आई एम ग्रेटफul for my body, and I'm going to create and be the creator of the best body that I can have, the best life that I can create, and be the best person that I can be. On this happy note, ये था मेरा रन थ्रू. आपके साथ ये एक काफ़ी तवील डिस्कशन रही. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड अपने रिमार्क्स, अपने व्यूज़, अपने क्वेश्चंस, सजेशंस से मुझे ज़रूर आगाह करें. और ये मेरी एक्सपीरियंस थी, ये मेरे रिकमेंडेशन से, और ये मेरे सप्लीमेंट्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और हाउ आई टर्न थिंग्स अराउंड टू स्टार्ट लूजिंग वेट फाइनली. आई विल बी डूइंग अ वेरी सरप्राइज thing as well soon with another supplement I'm about to try to lose weight. उसके लिए आपको अगले एपिसोड के इंतज़ार करना पड़ेगा, जो मैं अपने डॉक्टर के साथ बनाऊंगी इंशाल्लाह. टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड follow me on Instagram, HajaPZAI, on TikTok, Haja999, and on my Facebook, and inshallah I'll start my Twitter soon as well. So till then, happy weight loss journey, body transformation. Yeah, be the best version of yourself, whatever size you are.